कियाणी की रखिले बास आज्ञा गायक ज्ञान बारिधि हां भास्कर चंद्र साहू बास बास ओडिसा रा लभ प्रतिष्ठित गायक सारा पुरपल्ली रे परिचित परिचित कोन कहिले कोन कहिले देखिबो श्री खेत पुती रे आज्ञा के थाक दिया हो खाप कुंत दंती देखिबो 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 श्री खेत पुती रे देखिबो तेरे खेता पति रे कोना दाते हाय देखिबो देखिबो ये देखिबो श्री खेत पुती रे कोना दाते हाय देखिबो तेरे खेता पति रे कोना दाते दंतपुर बाटे बाटो मंगला बाटे प्राणती मंगला बाटे प्राणती देखिबो 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 तेरे खेता पति रे कोना दाते हाय देखिबो तेरे खेता पति रे कोना दाते आज्ञा श्रीक्षेत्र रठना भितरे दंतपुर हेछि गोटिए गोटे ना कइला तो सबुजा पूजा सारी दशानन कुसहारी दशानन कोठारे दुर्गति खंडन करी अयोध्यापति दुर्गति खंडन करे अयोध्यापति ये बर परि हरि पदे करो प्राणती हरि हरि पाटे करो प्राणती कलादी बिहर फेर थियानु चुआ बोला शिला मूर्ति चुआ बोला शिला मूर्ति देखिबो देखिबो आ देखिबो श्री क्षेत्रपति रे कोना दाते आह देखिबो तेरे क्षेत्रपति रे कोना दाते बाबा आज्ञा मूर्ति पूजार प्रथम आरंभ करिथिले अरे त्रेतया जुगरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम 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 एक कथा म आपण काहे की कहूची कौन पई कहूची काना कोना बाटो मंगला काहे काहे की बाट मंगल ये केबेठू रहिले हां आंकु कियाणी की रखिले बास सेइथि पई हां मापण कजी प्रसंग को आगो को नै बड़ा बड़ा लक्ष्य जंतु मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब अरे मूर्ति पूजार प्रथम आरंभ करिथिले त्रेतया जुगरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम राम जेते बेले आज्ञा रावण को मारी न परिले दश भुजा मा दुर्गा को पूजा अर्चना बाबा रे आज्ञा लक्ष्य जंतु हनुमान जेउठी तार गदा रखे 14 अंगुल माटी तळकु दबी किंतु सही जगह एते बेले आज्ञा गदा रखिची माटी तळकु दबी ना ना बस 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 हनुमान से जगह को खुले ए देखिला तिनिया क्षमा छुआ बळा शिला मूर्ति बस ताको वाणी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को देला प्रभु 108 नील कई नील इंदिवर नील पद्म फूल रे पूजा कर बाबा पूजा रे संतुष्ट होई मां दुर्गा बरदे बड़ा बड़ा बड़रे बलियान होई त्रिपुर विजयी रावण को मारिला लंका रे विभीषण को राजा कोले रामचंद्र भाबिले एई मां को जोगु माजी त्रिपुर विजयी रावण को मारि विनाश कोले राइट राइट ए मां को हां मु अयोध्या को नहीं जीवी प्रभु कोन कले ना पुष्पक विमान रे आसीबा पथरे अरे मां शून्य रु तळ को खसी बस सेठी थिबा आज्ञा मुसा नदी कूल रे पड़ी रही बस बस दधी बामन नामक बणिक हां अन्य नाम थिला बाटू दास बट्टास तार वाणिज्य कारबार सारी जेते बेले बोईत को कूल रे लगांते अरे देखिला मांकर छुआ बळा शिला मूर्ति मार निज ना अनुसारे बाटू दास अनुसारे मां को नामकरण कला मां बाटो मां बाट मंगला सही जगह रखी पूजा करिबारु एनो आंको ना हैला बाटो बाट मंगला आउ बाटो मंगला काहे की ये कहूची सिए कहू
ମୁଁ କହିବି ନା କଣ ତମେ କହିବ ନାଇଁ ତମେ କହ ଯିଏ କହ ଅବାଟ ଯିବା ଲୋକକୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ମାର୍ଗଦର୍ଶିନୀ ବାଟରେ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆଙ୍କ ନା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ପୁଅ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଏ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। କଣ ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି? କଣ ମାର୍ଗ? କାରଣ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜୁଣ ବୁଧ ତ ଯୁଆଡେ ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିନୀ ମା ମାର୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି ବାରେ ଆଙ୍କ ନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିନୀ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଏଣୁ ଆଙ୍କ ନା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ବାସ୍ 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 ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ସାଧୁ ସଦାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ ମାନେ ହଁ ଆଜି ସବର ସବରୀ ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବାସ୍ ଯାଇ 18 ନଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲେ 18 ନଳା। ଆଜ୍ଞା ଓ ସେଠି କେତୁଟା ନଳା ଅଛି କି? ନଳା ତ ଗଣିଲେ 19 ଆଉ ଲେଖାରେ 18 ଗଣିଲେ 19। ଏ ତ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ଲେଖାରେ 18 19ଟା ନଳା ହେଲେ ବାସ୍ 18 ନଳାରେ ନାମିତ ହେଉଛି। ଠିକ ତ ଆଉ କହିଲା 19 ନଳାସ ଅଷ୍ଟାଦଶ ନଳା ଇତି ପରମ ପେଦ ଦାସର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ବିଦ୍ୟତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ରହିଯା ଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। 19ଟା ନଳା 18 ନଳାରେ ନାମିତ ହେଉଛି। ନାମିତ ହେଇଛି 18 ନଳା କାହିଁକି? ଗଣିଲେ କହିଲା ସର୍ବରସମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବାନ ଜାନତି କୃତ ମନୁଷ୍ୟ। ଇଏ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର। ରହସ୍ୟ ନୀଳ ଉର୍ମି ନୀଳ ମହୋଦଧି ନୀଳ ଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାନ କୋଡ଼ାଇଥିବା ସେଇ ନୀଳ ଶୈଳ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କୋଟି ବଳିଆର ଭୁଜ ବାରେ କହିଲା ଲୋ କୋଇଲି ये लीला तारो नीलगिरी बासी काहेले लीला तारो नीलगिरी बासी ला काहेले लीला तारो नीलगिरी बासी मन नारायण बोली मन नारायण बोली जगते स्थापित काहेले लीला तारो नीलगिरी बासी कोइली काहेले लीला तारो नीलगिरी बासी बोला एक की करो भावग्राही एक की करो भावग्राही बोला एक की करो भावग्राही एक की ये बड़ प्रभु बोली जणे बड़ प्रभु बोली जणे कहिबाको नाही केही एकी कर भावग्राही एकी कर भावग्राही बड़ प्रभु बोली जणे बड़ प्रभु बोली जणे कहिबाको नाही केही एकी कर भावग्राही ततातिनी
बाबा लक्ष्य दियंतु मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव बारे आपणक मानकु मु आजि कहूची आमे समस्त देखुचे 19टा नळा अछि 19 नळा हेले कहि कि 18 नळा रे नामित हेला 18 नळा लेखा आपण मानकु मु प्रसंग को आगो को ने चलो आज्ञा देखंतु कोन आजि रहे जेउ माटी उत्कल जननी रे गडजात अंचलर एई रणपुर गडजात अंचलर राजा पद्मनाभ नरेंद्र दिनकर आज्ञा जगन्नाथ को दर्शन करबा पई गरुड़ पछबा खेटिया होई बाबा काना सब दिन जगा को दर्शन न कले राजा पद्मनाभ नरेंद्र अर्ण जल स्पर्श करती नहीं सही सुजोग्य जन